Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu mudzakkara fil hadits anin nabi sallallahu alaihi wasallam yab'atsullahu min ibadi ba'da mautihima ila akhir al hadits. Qala radhiyallahu anhu fi man khallafa malan li auladihi fanazalat bihimul faqa. Hadza min babi qoulihi ta'ala wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Asa'a dhannahu fi rabbih فأعقبه في أولاده وفي الذي وثق لأولاده بطول الله كما يروى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز قيل له ما خلفت شيئا لأولادك فقال أولادي أحد رجلين إما صالحون فالله يتولى الصالحين وإما عاصون فلا أخلف لهم مالا يعصون الله به ويروى أنه لم يخلف لهم شيئا فما مضت سنة بعد موته إلا وحمل بعض أولاده على 1000 فرس في سبيل الله وتوفي غيره من الملوك وخلف مالا كثيرا اقتسمه أولاده فما مضت سنة إلا وبعض أولاده يسألوا على الأبواب. خلاصة هذا الكلام يتكلم الحبيب عن حسن الظن بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنت عليك أن تحسن الظن بربك فتقول إن شاء الله ربي سيوفقني للخير، إن شاء الله ربي سيجعلني من المحافظين على الصلاة وخصوصا صلاة الفجر، إن شاء الله ربي سيرزقني أولادا مباركين بارين، إن شاء الله. تحسن الظن بربك. الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء ينظر إليك ويرى أنك أنت محسن الظن به، فإذا عبدي أحسن الظن بي وأنا أأمر بالكرم وبالإحسان وغير ذلك، والله أكرم الأكرمين فإذا سيعطيك، فلذلك أنا عند ظن عبدي بي. بعدين قال فليظن بي ما شاء. فلذلك هذا الإنسان دائما يحسن ظنه بالله دائما، وحسن الظن لا يجعله يتجرأ على الله فيترك الطاعات والواجبات ويرتكب المناهي والمحرمات. كما يقولون الخوف والرجاء يكونان كالجناح الطائر، إلا شخصا واحدا فإن نقول له فقط احسن الظن بالله. من هو؟ الذي سيموت، المريض الذي مرض الموت، أو الشخص المودع كما يقولون على فراش الموت، فنحن نحسن ظنه بالله فيلاقي الله وهو محسن الظن بالله. وهكذا فالإنسان دائما يحسن ظنه بالله، فإذا حسن ظنه بالله فلا ينطق إلا بحمد الله وشكر الله وثناء على الله. وأما إذا لا أساء الظن مثلا سيقول ما هذه الحالة، ما هذه العيشة، يبدو أن الفقر مكتوب علي، هذا خطأ. أنت الآن تحكم على نفسك، أنت الآن تسيء الظن بربك، لا. فإذا لا تقف عند أي عقبة، كما قلنا قبل قليل الصبر، اصبر قليلا. يقول الإمام الحداد ولحسن الظن لازم يعني ملازم، فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي. يا الله انظروا هذا حسن الظن. فهنا يعني تكلم الحبيب على ذلكم، شوف قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بمن بربكم أرداكم، ظننتم أن ربكم سيهلككم سيخذلكم لن يدخلكم الجنة، إذن هذا هو الظن. فلذلك في الحديث يقول keterangan ini mengandung bab husnudzan billah. Husnudzan billah, Allah berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Aku ini Allah menghukum sesuai dengan prasangka hambaku terhadap aku. Semaunya dia berprasangka baik, tak hukum baik, tak kasih kebaikan. Prasangka buruk, ya tak kasih keburukan. Karena itu prasangka baik ini harus kita tanamkan dari kita. Misal, insyaallah kita akan ditolong sama Allah. Sebentar lagi kita
insyaallah akan bisa melaksanakan ibadah dengan baik, khususnya sholat subuh misalnya. Rezeki kita saya yakin ntar lagi insyaallah akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyaksikan kamu selalu husnudzon terhadap Allah, Allah Maha mengetahui dan itu akan diberikan sesuai dengan prasangka kamu terhadap Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah tidak cinta lagi sama aku. Rupanya melarat ini sampai akhir hayatku. Rupanya misalnya apa ya? Ya salahnya kamu sendiri. Rupanya enggak selamat anak sebentar lagi. Rupanya sudah celaka keluargaku sebentar lagi. Maka terjadi itu semuanya karena itu. Nanti dikatakan wa dzalika dzanantum bi rabbikum ardakum. Itulah karena perasaan kamu terhadap Tuhan kamu yang membuat kamu celaka. Yang husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan husnudzon itu sudahlah. Ana maksiat, ana husnudzon diampuni dosa kepada Allah. Ya lain lagi. Biarlah ana minum khamar, zina, saya yakin sebentar lagi akan aku masuk surga. Bukan begitu, babnya lain. Lah, ini harus ada khauf, ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan demikian ini harus takut. Orang sakit berobat, insyaallah kita akan sehat. Enggak apa-apa husnudzon itu. Tapi orang yang sehat minum racun, insyaallah kita akan panjang umur. Ya keliru, jangan. Ini babnya lain sudah. Ini harus khauf. Jangan bahaya, ini bisa sakit. Ya, ini seperti kaljanahain lit-ta'ir. Ini seperti dua sayap bagi burung atau dua sayap bagi kapal terbang. Itu sangat dibutuhkan. Ketika kamu tadi itu mau ke maksiat, ya sayap takut kepada Allah itu yang dikebas. Ya, ketika kamu tadi itu misalnya mau putus asa, ya sayap rojak tadi itu yang dikebas. Nah, itu akan bisa mengantarkan kamu ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu keadaan yang jangan manusia itu ditakut-takutkan. Enggak ada maqamul khauf sudah, rojak terus. Yaitu ketika mayit mau mati. Jangan hati-hati loh hisabmu nanti. Nanti bentar lagi ketemu muka nakir loh. Dimasuk ke kuburan loh nanti lagi. Jangan gitu. Kalau ada orang mau mati dibuat husnudzon billah, jangan khawatir. Kau umatnya Nabi Muhammad kok disambut sama Nabi Muhammad nanti. Jangan khawatir, inti sekarang bertobat aja sama Allah, istighfar sama Allah, diampuni. Allah itu Maha cinta dengan orang yang bertobat. Kamu turunannya orang beriman, kamu jadi orang beriman, kamu masih sholat, jangan khawatir, insyaallah kamu akan dilindungi oleh Allah. Yang banyak baca la ilaha illallah, gitu. Jadi ingat mati dalam keadaan betul-betul husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu maksudnya. Nah, wali husnudzon lazim. Itu Habibullah Haddad. Ini masalah husnudzon ini kata Allah Haddad, wali husnudzon lazim. Husnudzon kepada Allah itu harus dilazimi. Jangan ditinggalkan. Wali husnudzon lazim wa khilli wa halifi, itu harus di mana-mana lekat sudah. Enggak boleh ditinggalkan. Harus akrab dengan husnudzon. Wa anisi wa jalisi, menjadi orang yang membuat kita ibarat teman yang membuat kita bahagia, yang selalu duduk bersama kita. Tula laili wan hari, siang dan malam harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa husnudzon hada tariqah li'ilaj an-nafs min كثير من الأمراض. فنجد شخص عنده سكر، شخص عنده حالة نفسية، شخص عنده ضغط في الدم، كل هذا بسبب أن قلبه يتحمل ويشيل هموم. لكن لو أنه أحسن الظن في كل شيء لكان خير. يعني لنفرض شخص دخل المسجد، كل من رأى في شخص هذا متكبر وهذا ينظر إليه بنظرة احتقار، يتحمل قلبه كل سوء ظن. إذا هذا يدعي أنه عالم وهذا جاهل، هكذا يصدر قرار من قلبه. شوف كيف كل قرار يصدره من قلبه يتحمل. ما معنى يتحمل؟ يعني يشيل هم، تتراكم عليه الهموم. لكن لا، لو دخل كلهم ما شاء الله صالحين، كلهم طيبين، كلهم إن شاء الله أحد منهم يدعو لنا بخير، كلهم، شوف كيف راح قلبه. فإذا حسن الظن هذا علاج لكثير من الأمراض. وسوء الظن الهموم والغموم تأتي على مسيء الظن.
لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير أفضل خصلة حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. Sebenarnya kalau manusia dari itu mau husnudzon itu obat segala penyakit itu. Orang kena penyakit gula, orang kena penyakit darah tinggi, orang punya penyakit jantung, itu kan gara-gara suudzon aja billah atau suudzon bi ibadillah. Kepikiran terus, gimana ini urusan saya ini, gimana keluarga saya ini, gimana itu, akhirnya muncrat darah. Lihat, orang itu kok tertawa, menghina aku dah. Dilihat sama orang itu menghina, melihat anak apa perlunya? Orang itu akhirnya marah dia. Tensi 220 darahnya. Nanti urusan suhul, perasaan yang tidak kepikiran, gulanya naik nanti. Karena itu husnudzon billah, husnudzon billah menjanjikan dunia dan akhirat baik gitu ya. Itu Rasulullah menyatakan apa? Khaslatan laisa ba'dahuma khairun minhuma. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Tidak ada dua perkara yang tidak ada setelah dua ini yang lebih baik. Ini paling baik, itu terbaik. Husnudzon terhadap Allah, yang kedua husnudzon terhadap hamba Allah. Khaslatan laisa ba'dahuma syarrun minhuma. Suudzon billah wa suudzon bi'ibadillah. Dua perkara yang tidak ada yang lebih jelek daripada dua perkara ini. Apa? Suudzon terhadap Allah dan suudzon terhadap hamba Allah. Asal nanti keluar kelihatan orang, ini orang baik-baik, semuanya baik. Itu tertawa karena senang sama anak mungkin ya. Itu orang ngelihat sama anak karena anak ganteng mungkin. Itu lebih asan daripada ada apa dilihat. Ya, gelut dah. وحسن الظن هذا يجعل علاقاتك الاجتماعية كلها ما شاء الله تبارك الله سليمة. علاقتك بوالديك، علاقتك بإخوانك الأشقاء الأقارب، علاقتك بجيرانك، علاقتك بأصحابك، كلها تكون علاقة لأنك أنت محسن الظن فيهم. لكن لو أسأت الظن ستجد أنهم صاروا كلهم أعداء في مدة قصيرة لأنك تسيء الظن. مثلا أخوك، أنت لو دعوته يا أخي عندنا عزومة تفضل غداء، هو لم يجي، أنت على طول أصدرت سوء الظن، لم يجي لأنه كذا وكذا. أخي احسن الظن، قد يكون تعبان، قد يكون لا يريد أن يأتي لسبب من الأسباب، التمس له عذرا. لم تجد عذر، التمس عذر آخر ثاني إلى 70 عذر. فإذا استعرضت 70 عذر ولم تجد له عذر قد لعله له عذر غير 70، خلاص ريح قلبك. فهمت؟ وهكذا في كل حالة. لنفرض والله أنت عندك مثلا أحد تريده مثلا أن يعمل لك شيء، تريده أن يصلح شيء، تريده أن يستقبلك، تريده أن يودي لك، تريده أن يقضي حاجتك ولم يتيسر، خلاص أحسن الظن. لا أقول هو معاند، هو لا يريد، لا، ريح قلبك واحسن الظن. كما قلنا، لنفرض أن والدك أنت طلبت منه شيء ولم يتيسر، ولا زلت أنت تذكر قبل 40 سنة أو 20 سنة طلبت من والدي هذا الشيء وإلى الآن وهو لم ينفذه، هذا والدي، يا الله، لا يا أخي أحسن الظن، لعله كذا لعله كذا، خلاص ريح. ستكون علاقتك مع والدك ما شاء الله علاقة إنسانية عظيمة فيها احترام وتقدير وتعظيم. وهكذا أخوانك، حتى زوجتك، علاقتك مع زوجتك احسن الظن فيها. يوم من الأيام مثلا لم تعمل غداء أو فطور أو لم تقم أو لم تعمل أي شيء، لم تعاشرك، احسن الظن فيها، ما تدري. في ذلك حسن الظن هذا قاعدة وشيء قوي جدا للعلاقات الاجتماعية. نعم. Husnudzon ini sebenarnya mempererat kemasyarakatan ya. Kau bisa rumah tangga bagus, dengan tetangga bagus, dengan masyarakat bagus, itu kan husnudzon. Dengan orang tua husnudzon, dengan saudara husnudzon, dengan tetangga, dengan teman mitra kerja husnudzon. Enak jadinya. Kalau suudzon, nanti ini inti tahu bapak anak dulu waktu kecil itu
Ya Allah, anak minta permen tidak dikasih. Suudzon sampai ketua. Nah, seharusnya husnudzon. Oh iya, mungkin jaga gigi anak supaya enggak lobang. Alhamdulillah sampai sekarang gigi anak sehat misalnya. Lo kan enak kalau begitu. Sama istri juga begitu. Kadang-kadang istri mungkin ada kekurangannya, suudzon. Oh, berarti enggak cinta lagi sama anak. Berarti sudah mulai selingkuh sama orang lain. Nah, ini akan membuat rumah tangga kamu berantakan. Nah, karena itu coba kalau ada husnudzon satu sama lain, hubungan bermasyarakat itu akan jadi indah jadinya. Jadi baik jadinya. Tentrem. Nah, kalau sudah tentrem ya sehat walafiat deh. Nih, yang buat ribut itu kan gara-gara itu. Sumpah pikiran, suudzon, marah, ingat-ingat kejelekan, tidak ada untungnya itu semuanya. هنا الحبيب ذكر مثال لحسن الظن بالله. ماذا قال؟ قصة سيدنا عمر بن عبد العزيز، خليفة يعني تخيل رئيس، أكيد أنه يوم من الأيام سيموت. ماذا خلف لأولاده؟ لم يخلف لهم شيئا. ما معنى لم يترك لهم شيئا؟ لم يترك لهم عقارات كبيرة وكذا وكذا. قالوا له لماذا؟ شو كيف الرجل عنده حسن ظن بالله، الله لن يخيبه فيهم، سيرزقهم سيتولاهم. انظر ماذا قال. قيل ما خلفت شيئا لأولادك؟ قال أولادي أحد رجلين، إما صالحون فالله يتولى الصالحين، وإما عاصون فلا أخلف لهم مالا يعصون الله به. بسبب حسن ظنه بالله مر، يعني يقول الراوي بعد سنة واحد منهم حمل 1000 فرس في كتاب الله، يعني من ساعد المسلمين وجهز 1000 فرس. تخيل هنا شخص يجهز 1000 سيارة، مبلغ كبير جدا. فهذا يدل على أنه بسبب حسن ظنه بالله فالله أعطاه أولاده لأنه أحسن الظن فيهم، والله أعلم. Ini dikasihkan misal. Ada dua misal sebenarnya di sini. Pertama, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini sebagai khalifah, presiden ya. Anda bisa bayangkan presiden ini kalau mewariskan harta kepada anaknya kira-kira apa? Insya Allah enggak ada mobil kijang anaknya itu. Kelas. Tapi Sayyidina Umar bin Aziz enggak dibelikan apa-apa anaknya. Enggak dibelikan apa-apa. Tegur, ente mau wariskan apa untuk anak ente? Anak-anak satu di antara dua keadaannya. Kalau dia jadi orang soleh, wallahi tawalla solehin, yang ngurus orang soleh itu Allah nanti dimenuhi. Kalau anak-anak nggak jadi orang soleh, buat apa anak kasih harta? Jangan-jangan harta anak buat beli ganja nanti, buat zina, lah kata dia. Yang penting anak berusaha, anak jadi anak soleh. Dia husnudzon sama Allah, kalau anaknya soleh akan dikasih semua hartanya. Subhanallah, dia meninggal dalam tempo setahun, satu anaknya sedekahnya 1000 kuda. Kendaraan untuk fisabilillah. Kalau ini bisa bayangkan ada orang sedekah 1000 mobil, besok apa? Ono masih miliarder di Indonesia ini. Ada. Lihat berkat husnudzon kepada Allah. Kenapa? Yakin ini anak-anak penting anak jadi soleh. Untuk rezeki anak enggak perlu payah-payah di dunia. Nanti Allah yang akan ngurus. Tapi diceritakan tadi juga ada raja. Saking cintanya samanya dibuatkan semuanya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, tanahnya macam-macam itu dan ini. Dia enggak yakin bahwa ini Tuhannya akan memberikan rezeki. Mati dapat setahun, anaknya minta-minta. Entek semuanya hartanya nanti, tumpas semuanya. Karena itu yang paling penting bagi kamu adalah husnudzon kepada Allah. Ibadah yang benar, anak-anak kamu didik dengan ibadah. Insyaallah semuanya akan lancar. Allah a'lam.